Itu steak pedal bali wole bishi to pasidi tai dam bishi hobra bali wole na pare di sidi kan jibi to steak pedal insect update aro ito clarification dibo ko gina ito video banase to apni kan bi sob jani thakibo itu 3-4 years age dibi itu la opor bishi viral hoise di olibi jatak lo manu to jana nai de kun pura lo ase edu karni ni misa mishi apni khanna time na phelabi aro itu steak pedal insect pura olopi amike aram pura bohibole dia na de ile ase koile ami kija amila phone on kuribo youtube ti itu la opor de video banala dikhi edu karni ami bi itu bisari gena apni khan ke dekhai dibo koigena ami dekhai dishe to ajikali youtube whatsapp aro facebook instagram sob jaga di dekha tu same ase de itu kola matha aro itu body aro main tu taila trunk aro itu sing na dukan same ase de to ami itu bisara tu ekdin pura amila time khai dishe de ekdin pura lagishe itu bisaro bole aro ni ami short video hi banai gina dikan ke dekhai dishe to kunba itu bisara ase koile itu misamisha apni khan na time na phelabi din na phelabi aro ekta olabi sob manu dekha je olebi itu tu koi mugi la kasti bi pai de mugi ajikali mugi khala season ase to mugi la kasti bi pai jabo olebi lo manu hi nai aro ami kwa nishna itu steak pedal insect noi gena ekta ola tu mugi kacha khala season di tu mugi sob khai de di to mugi la kasti bi pai jabo itu tu aro itu tai dam bishi steak pedal insect tu tam 75 lakh howra tai pali bole bishi dikdar ase de kha lo bi dam la khai de dukarni na pali bi ami ek din dui din pali saise na pare de aro misa misha ami tai ki bishi duk dishe itu steak pedal insect to dukarni ami tai logori bini map mang bale ase tuijon ekdin duidin thaka time apni la mon biya kuri digen thakisha koile amike maaf kori dibi aro apni kha lo thik pura na khaila gina thakisha koile bi amike maaf kori dibi aro aji la din bra apni ke release kuribole ase bahal bra jabi aro bahal bra thakibi koigena apni ke apni opor te koi dia ase de to ajila video to etu pra end kurlo bye bye